होशियार सावधान वर्तमान बाचस्पति महोदय विधानसभा गृहको प्रवेश गर्छन्ति। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବନ୍ଦୁତ୍ୱ ଜନନୀ ଗାନ କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁହାସମୟୀ ଚାରୁହାସମୟୀ ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ऑनरेबल स्पीकर मैडम विरोधी दलर सदस्य केवल राजनीति करुचंती। आम सरकार एमएसपी निश्चित करबा पई बहु केंद्र खुलिचंती एवं डिजिटल मंडी व्यवस्था को मजबूत करुचंती। आमे गत 3 वर्ष रे 5 लाख रु अधिक चाषी ठारू सीधा सड़क धान क्रय करूछु। जो माने 15 वर्ष धरि क्षमता रे थिले से माने आज हमको शिक्षा देबे। विरोधी दलर नेत्री सुश्री साइंता महांती अफिसर एहे केवल मिथ्या तथ्य। यदि आपनक व्यवस्था एते मजबूत तबे गत सप्ताहरे बरगढ़ जिल्ला रे जणे चाषी आत्महत्या कले काहेकि तांकर धान बिक्री होई पारिले नाही। चाषीक आत्महत्या एही सरकारक विफलतार ज्वलंत प्रमाण। माननीय मुख्यमंत्री सुश्री सरस्वती बेहेरा ऑनरेबल स्पीकर मैडम राजनीति एवं संवेदनशीलता मध्य थिबा पार्थक्य को विरोधी दल बुझिबा उचित। गोटे दुर्भाग्यजनक घटना को नहीं समग्र सरकार को दोष देवा उचित नुहे। आमे सेही चाषी परिवार को सहायता राशि जोगाई देछु। मु व्यक्तिगत भावे कृषि मंत्री को सेठाको जीवाको निर्देश देछि। आम सरकार ऋण छाड़ पई एक बड़ योजना आरंभ करिसथि जहा कि पूर्व सरकार करि नथिले। हमर नीति केवल भाषण नुहे कार्यकारिता। विरोधी दलर नेत्री ऑनरेबल स्पीकर मैडम माननीय मुख्यमंत्री सुश्री सरस्वती बेहेरा आपण ऋण छाड़ कथा कहउछंती। सेही योजना केउठी गरीब चाषी बैंक रे छिड़ा होई निराश हेउची। आपणकर ऋण छाड़ योजना हेउची विज्ञापन छाड़। मु दाबी करूची तुरंत प्रत्येक क्षतिग्रस्त चाषीकर 1 लाख टंका पर्यंत ऋण छाड़ करा जाऊ नचे आमे गृह रे प्रतिबाद करिबु। शिक्षा कृषि मंत्री
ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମନେ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ରାତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଆମ ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ 50% ଅଧିକା ବଜେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦଳର ନେତାମାନେ ହିଁ ଅତୀତରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରେ ମାରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରର ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ? ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ସୁଶ୍ରୀ ରିତୁ ଦାସ। ଏହା ଆମ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୃହ ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦାବି ରଖୁଛି, କାରଣ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଶ୍ରୀମାନ ସୁଜନ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଦଳର ନେତାମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନରେବଲ ସ୍ପିକର ମ୍ୟାଡାମ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଡକାଯିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତ୍ରୀ। ଅନରେବଲ ସ୍ପିକର ମ୍ୟାଡାମ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ